Okay, good morning everyone. Let's on cam, turn on your camera. We'll start our lesson. Before that, please fill in your attendance. Okay, have you done? Okay, class. I really appreciate for those who had joined quiz last week, and then for those who didn't join the quiz last week, today after resume, I will share the link so you can do the quiz. Yeah, for those who didn't join the quiz last week. Okay. Yeah. Okay. Today, you will learn about a new material. Yeah. The focus about the grammar. Yeah. About gerund and to infinitive. You can see on your textbook at page 38. Yeah. But I will share to you the easy explanations about gerund and infinitive. Okay, I will share screen. Ya, let's turn on your camera, Cindy, Aurelius, Egy, Sandro, and then Rahel, Marvela, Keanu, Kemal. Okay, could you see the slides in your screen? Give me a reaction, your thumbs up, please. Okay, thank you, Rahel. Why cannot join? Cannot. Okay. For those who have troubles with your connection, just type it on the chat box, yeah? Okay. So students, today you are going to learn about gerund and to infinitive. In 10 grades, yeah? Have you learned about gerund and to infinitive with Mr. Lawrence maybe? Or in 11th grade already? Or not yet? It means not yet. Okay. Okay, yeah.
Gerund is the in form of verb used as a noun, ya. We call it verbal noun, ya. In bahasa kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja ini dia kan kata kerja berarti ya kata kerja gitu ya. Tapi dia di sini verbs used as a noun. Jadi kata kerja yang dibendakan atau verbal noun, ya. Oke, the formula ya in positive sentence ya best form plus in. Best form it means verb one, and then you have to add in at the end of the word. Okay, example. I enjoy learning English. I enjoy learning English. Ya, kalau kita lihat di sini kalimatnya kan kalau kita baca ini tensesnya adalah present continuous. Tapi di sini kata learning di sini ini bukan menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung, bukan menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Oke. Learning di sini artinya adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi fungsinya di sini kata kerja atau verb ini as a noun. Ya. Kata kerjanya berfungsi sebagai benda di sini. Ya, kata kerja yang dibendakan. I enjoy learning English. Ya kan? Jadi saya menikmati belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat secara subjek, predikat, objek, ya, I di sini sebagai subjek, ya, and then enjoy predikat, and then learning English as an object. Okay. Learning English as an object. Ya, berarti gerund di sini fungsinya ya kata benda learning English ini dia adalah kedudukannya sebagai objek. Oke, ingat ya, learning memang learn itu kan verb, tapi kalau dia jadikan gerund ya, kamu tinggal tambahkan in, maka fungsinya bukan menjadi kata kerja lagi. Ya, berarti fungsinya menjadi kata benda tapi kedudukannya sebagai objek dalam khusus kalimat ini. Ya. And then next for negative sentence, ya. The formula is not plus gerund. Okay, example. Not speaking English well is my biggest problem in this country. Ya, not speaking. Okay, this is gerund speaking. Jadi artinya apa? Tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik adalah masalah atau problem di country, di negara ini gitu ya. Nah, not speaking English well. Ya, kata speaking di sini bukan verb, tapi dia adalah noun, kata benda. Oke. Ya. So to make you understand we will know about the gerund's position in a sentence. Yeah, you have to know the gerund's position in a sentence. Yeah, for number one, as subject of the sentence. Ya, sebagai subjek dalam satu kalimat. Example, traveling might satisfy your desire for new experience. Ya, bahwa traveling itu sesuatu yang memuaskan gitu ya untuk suatu pengalaman baru gitu ya, untuk pengalaman yang baru. And then the traveling ya, the word traveling ya, ini kan gerund nih ya, dari kata best form plus in ya kan, traveling. Tapi posisinya di sini dalam kalimat ini dia sebagai apa nak? Dia sebagai subjek. Ya, jadi bahwa traveling itu sesuatu yang memuaskan atau sesuatu yang memuaskan untuk atau menyenangkan untuk dijadikan pengalaman yang baru. Nah, kedudukannya traveling di sini adalah gerund tapi fungsinya sebagai subjek. Kalau tadi contoh yang pertama dia yang learning English dia sebagai objek. I enjoy itu kan verb ya. I enjoy learning English. Dia menikmati apa? Menikmati belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris itu tadi di kalimat di contoh sebelumnya itu sebagai objek. Oke, nah kalau di sini traveling might satisfy your desire. Apa sih yang satisfy your desire? Gitu kan? Ya traveling itu, gitu kan? Subjeknya sih traveling. Oke, next.
Gerund as subject. As object. Example, they do not appreciate my singing. My singing, ya, sebagai objek. Mereka tidak bisa menghargai lagu nyanyian saya, gitu kan? Bukan singing di sini berarti kedudukannya sebagai objek, bukan sebagai kata kerja. Ya, tadi kan tadi saya bilang kalau gerund itu pengertiannya dulu kata kerja yang dibendakan, tapi posisinya bisa sebagai ini ya, dalam kalimat bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, untuk kalimat yang ini dia fungsinya sebagai objek di sini. Ya, apa yang tidak bisa dihargai? My singing. Ya, nyanyian saya. Oke, jadi singing di sini, gerund di sini kedudukannya sebagai objek. Okay, next number 3. As object of preposition, ya, sebagai subjek tapi setelah kata penghubung, ya. He's excited about playing tennis. Ya, he's excited about playing tennis. About is a preposition, right? Yeah, this is preposition, and after that, it will follow by gerund, ya. Jadi setelah preposition about ini, ya, lalu diikuti oleh gerund. Okay, and then next, you get good grades by studying hard. By this is a preposition, and after that you have to followed by gerund. Oke, jadi kata play yang di sini bukan kata kerja. Ya, bukan kata kerja. Dia adalah verbal noun, kata kerja dibedakan. Ya, he is excited about. Excited di sini kan verb ya. About di sini preposition. Oke, oh ya, sorry, excited adjective. About, tapi di sini ada preposition. Jadi kedudukannya itu kamu harus hafal. Ini harus dihafal. Ya, gerund's position in a sentence ini harus dihafal. Dia sebagai subjek, dia sebagai objek, dia sebagai objek setelah preposition. Jadi kalau ada ketemu preposition about, by, maka gerundnya itu sebagai objek. Oke, ya, oke, can you get it? Ya, sejauh ini ngerti nggak, Nak? Atau ada yang masih bingung? Oke, ya. Ini lanjut ya. Oke. Next. Verb followed by gerund. Ya, kalau gerund memang harus dihafal, nih, Nak. Harus dihafal. Meskipun kadang-kadang masih belum terlalu hafal semua words yang kata kerja yang diikuti gerund. Nah, kalau kamu ketemu kata admit, anticipate, avoid, cannot help, complete, consider, delay, deny, imagine, might, miss, postpone, practice, recall, regret, report, resent, resist, and then resume, finish, go, enjoy, keep, quit, ya, all the verbs ya, all the verbs followed by gerund. Jadi kalau kamu ketemu kata-kata ini, kata kerja ini, maka setelahnya ini adalah gerund. Ya, kata kerja yang dibendakan. Ya, verb plus ing. Oke, nah konteks kedudukannya sebagai objek atau subjek atau object as preposition, ya, it depends on the context of the sentence. Okay, but you have to know, you have to remember all the verbs, ya, all the verbs followed by gerund. Jadi kata-kata ini, ya, kalau kalian ketemu dalam kalimat, setelahnya pasti adalah gerund, ya. Oke, ya, ini harus dihafal, ya. Oke. Okay, now make a sentence using this verb. Yeah, I ask you to make a sentence using this verb. Keep, finish, and enjoy. Yeah, who wants to be volunteer to share to us the sentence? Siapa yang mau coba untuk bikin kalimat? Yuk. Using keep, finish, and enjoy. Remember?
Ya, this verbs followed by gerund. Ya, setelah kata-kata kerja ini diikuti oleh gerund. Come on. Who wants? Yuk, keep, finish, enjoy. 2 menit, 2 menit yuk, 2 menit. Siapa yang mau tentang keep tadi? Sorry. Yang keep, yang lalu yang finish and enjoy. Wanna try? Miss, keep the change. Keep the change. So, where is the gerund? Oh, using gerund. Okay, wait. Yeah. Yeah, you can make a sentence as an object, as the sentence, yeah, maybe as the gerund as an object or as subject or as object about apa namanya preposition of preposition. Come on. Keep, finish, enjoy. He enjoy swimming, Miss. He. Enjoy swimming. Oh, number 3. Okay. Yeah. He Enjoy swimming. Swimming. Okay. Yeah. Yeah. Thank you, Kanu. Next, number 1 and 2. Michael, keep talking. Michael. Keep talking. Keep talking. Okay. Very good. Next, number 2. Finish. Come on. Yeah, others. Okay, how about this? Okay. The food is finished. Oh yeah, Malvin? Sorry? The food is finished. Is that Wrong. wrong? Where is the gerund? Noah, the food is finished. No, there's no gerund in your sentence. Okay, how about this, Oh, Malvin? okay. How about this? How about this? Okay. Okay, I understand. Let's write down for Harry Potter. This one. Is it right? Harry Potter. Okay, how about this, Malvin? Where is the gerund in Yes. this sentence? Where is the gerund in the sentence? Finish it. Sorry. Where is the Finish gerund? it. Wrong. Gerund. Can you find out the gerund in the second sentence? Reading. Reading. Okay, very good. Yeah, correct. Yeah. So this is the gerund. Malvin. This is gerund. Okay, reading is a gerund. Yes. Yeah, in the sentence. Okay, so for number 1, we know that from the sentence, the gerund
As an object, as a subject, or object of preposition? Which one? Yeah, number one. Based on the sentence, the function of the gerund in the sentence as subject, object, or object of preposition? Talking bukan, Miss. Ya. Tapi fungsinya dari kalimat ini kita tahu dia fungsi gerundnya di sini sebagai apa? Sebagai subjek, objek, atau object of preposition? As object, Miss. Object. Okay, correct. Thank you, Monique. Number two, Noah finished reading all Harry Potter. Okay, so ya, Monique jangan jawab lagi. Yang lain yuk. Number two, the function of gerund in the sentence. Malvin, you know the function of the gerund as subject, object, or object preposition? Maybe Rahel or others? Rahel or Yolanda or Stephen or others? Yolanda, you know the function of gerund in the sentence? No, Miss. Oke, kita lihat di sini ya. Hah? Objek bukan. Iya, benar objek ya. Noah menyelesaikan membaca buku Harry Potter ya. Reading all Harry Potter. Oke, jadi dia sini sebagai objek. And then number three, tadi kayak yang bikin kalimat ini. He enjoys swimming. Fungsinya sebagai apa di sini? Objek juga dong, nak ya. Kita lihat dia menikmati, apa yang dia nikmati? Swimming. Berarti kedudukannya dia sebagai, kedudukannya gerund di sini dia sebagai objek. Gitu. Oke? Can you get it, guys? Okay. Okay, so now we go to infinitive. Okay, so but before we jump to infinitives, any questions about gerund? Okay, give your reactions, your thumbs up if you understand about gerund. Miss, Ya, kalau kalimat subjek itu tadi kayak gimana sih, Miss? posisinya di depan pasti. Misalnya, reading Harry Potter is my favorite hobby. Or reading Harry Potter is my hobby. Oke. Nah, reading di situ berarti posisinya sebagai subjek. Posisinya di depan. Ya, oke, Awe? Ya, tapi kalau dia sebagai object of preposition, lihat di situ ada prepositionnya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti dia bukan sebagai object of preposition. Oke? Ya, kan kalau kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Ingatnya itu aja. Ada subjek, kalau kalimat itu ada subjek, predikat, objek, or complement. Oke, Awe? Ya. Oke, Miss. Oke. Okay, so we go to infinitive ya. To infinitive, to plus infinitive ya, to plus simple form of a verb ya. Jadi ada kata to-nya, lalu setelah itu ada simple form of verb berarti verb one ya. Setelah to pasti verb one. Nah,
How about the formula? Ya, in plus sentences, ya, positive sentence. 2 plus verb 1. Example, I want to dance. I want to dance. Ya, this is positive sentence. In negative sentence, ya, not plus infinitive. He decided not to go to the party. Ya, he decided not to go after 2 plus verb 1. Tapi kalau di sini beda ya. Nah, ini kan menunjukkan komplement ya, keterangan tempat, to the party. Oke, jangan nanti dipikir, Miss, ini ada to lagi, kenapa enggak kata kerja? Ini to di sini fungsinya untuk menunjukkan keterangan tempat, to the party. Ya, di sini ya, lihat dari yang di sini. Not to go to. Not to go, sorry, not to go. Berarti di sini negatif ya, not, and then to plus verb 1. Oke, jadi kalau to plus infinitif, infinitif di sini berarti kamu harus ingat, oh infinitif berarti dia simple form ya, atau verb 1. Oke. Nah, infinitive position in a sentence ya, as a subject ya, as a subject. Example, to live in the United States is my dream. Ya, to live in the United States is my dream. To live ya, the position to live in this sentence as a subject. Ya, jadi posisi di sini kan to and then live verb 1. Nah, to live di sini dia posisinya sebagai subjek. Ingat ya, kalau subjek selalu posisinya di depan. Oke. Ya, jadi di sini kata to live di sini sebagai subjek. Ya, untuk tinggal di United States itu adalah impian saya. Oke. And then ya, as purpose, untuk menyatakan sebuah tujuan. Ya, example, I came here in order to learn. I came here in order to learn. Saya di sini, saya ke sini untuk belajar. Oke, as purpose. Oke, next. Nah, ini lagi. Verbs followed by infinitive. Kalau kamu ketemu kata-kata agree, appear, attempt, choose, claim, demand, expect, feel, hesitate, hope, intend, dare, over, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, intend, wish, would, like, desire, try, need, want, mean. Ya. So, after this word followed by infinitive. Banyak banget sih, Miss. Iya, banyak. Ya, makanya ini harus kalian ya setidaknya kalian bisa ingat beberapa kata mana yang diikuti gerund, mana yang diikuti oleh infinitive. Oke. Ya. Next. Nah, make a sentence using this word, using decided. Decided tadi memutuskan gitu ya. Kalau mean bermaksud, try mencoba. Come on. Make a sentence using this verb to infinitive. Yuk. Decided. Wanna try? Come on. 8 minutes remaining time. Miss, kalau I decide to stay here bisa nggak? Decide to stay here. I decided, okay. Yeah, we use this verb. Okay, I decided to Stay here. To stay, okay. To stay here. Okay. Yeah, okay, correct. Number 2. Number 2. Mean, artinya bahasa Indonesia bermaksud. Misalnya saya tidak bermaksud bla 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 bla.
Miss, Rahel? kalau yang nomor 3, yang try Mm-mm. itu bisa nggak? I try to understand you. I try to understand you. Okay, correct. Number 2, Min. Yuk. He never meant to leave. He never means to leave. To leave siapa? To leave you maybe ya. Monik ya. Okay. So, okay. All the sentences are correct ya. From number 1. Yeah, we know the two infinitives in here, the function as subject or as purpose. For number 1. As subject or purpose. Number 1 and then into number 3. Yuk, dan nomor 1, 2, 3 ini dia untuk infinitifnya sebagai apa? Subject kah atau purpose? Purpose, Miss. Oke, correct ya. Thank you Rahel. Ya, jadi I decided to stay here. Berarti tujuan. Ya, dia memutuskan. Nah, tujuannya apa? To stay here. Ya, number 2, he never means to leave you. Dia nggak bermaksud untuk meninggalkanmu. Ya, dia nggak punya tujuan untuk meninggalkan kamu. I try to understand you. Ya, saya mencoba untuk mengerti kamu. Oke? Ya. Oke, can you get it about the infinitive? Ya. Oke, so sorry. Ya, nah. Okay, there is a no, gerund, or infinitive. Nah, ini untuk kata-kata yang boleh diikuti keduanya. Jadi bisa infinitive, bisa gerund. Kalau kamu ketemu kata-kata begin, can stand, continue, dislike, treat, hate, ya, like, love, prefer, start, ya, setelahnya bisa diikuti oleh gerund atau infinitive. Oke, boleh keduanya. Ya, khusus kata-kata yang ini. Ya, ini juga harus kamu jadikan note ya. Oke, next. So, we can conclude ya, what is the difference between gerund and infinitive? Ya. Okay, look at this. Gerunds often follow verb that indicate that an action is happening or has happened. Yeah, the action expressed by the verb comes at the same time or after the action expressed by the gerund. Ya, jadi kita tahu kalau gerund itu kata kerja yang mengindikasikan sesuatu tindakan yang terjadi atau baru saja terjadi atau yang sudah terjadi. Gitu ya, hubungannya dengan tindakan atau action yang sedang terjadi atau baru saja terjadi atau yang telah terjadi gitu ya. Contohnya, we enjoy going to concert ya. Kenapa dia bilang enjoy going to concert? Berarti dia tadi sudah atau baru saja nonton konser. Ya kan? Nah, berarti gerund itu hubungannya dengan konteks kenapa pakai gerund? Kenapa kalimat itu menunjukkan gerund? Karena dia baru kejadiannya atau peristiwanya itu sedang terjadi atau baru saja terjadi atau sudah selesai terjadi, gitu ya. Oke, itu about gerund. Nah, infinitive often follow verbs that indicate that an action will or could happen, yang akan atau dapat terjadi. Ya, the action expressed by the verb comes before the action expressed by the infinitive. Ya, jadi tindakannya itu untuk sesuatu yang akan gitu loh. Jadi ada tujuannya, dapat gitu ya. Contohnya, we hope to go to the concert. Ya, we hope to go to the concert. Konteks di sini berarti kan dia belum pergi ke konser kan? Ya, masih sebelum action itu terjadi. Makanya dibilang di sini action expressed by the verb comes before the action expressed by the infinitive.
gitu ya. Jadi yang that an action will or could happen. Oke. Ya, jadi tahu bedanya ya tadi kalau gerund hubungannya dengan aktivitas atau peristiwa yang sedang terjadi atau sudah selesai, ya. Lalu kalau yang ini, we hope to go to the concert, ini berarti yang dia belum terjadi, ya. Tuh ya. Oke. Ya, itu saja untuk hari ini. Kita sampai 8.30. Setelah ini kan masih di jam. Oh, oke. Ya, nanti kalian join lagi ya. Nah, di sini sudah mau time-nya udah mau habis, tapi kalian sambil mengerjakan dulu yang textbook, open your textbook page 41. Page 41 in practice 4 ya. I give you maybe 5 minutes ya. 5 or 10 minutes to do the practice, and after that ya we will discuss about this. Okay, can you get it about the instruction? Ya, jadi nanti kalian join lagi. Ini kan udah mau selesai nih, udah less than 1 minute. Oke, nanti join lagi anak ya kalau nanti kita sama-sama untuk kita discuss yang teks yang practice 4 ini. Ya. Oke. Yuk, kerjakan. Nanti kalau mati kalian join lagi ya, Zoom-nya ya. Mungkin kalian kan di sini kan perlu kata-kata tadi yang mana yang menunjukkan gerund atau infinitif. Saya nanti share dulu di